Hai, third grade students. Hai, anak-anak kelas 3. Welcome again with me, Miss Deska. Selamat datang kembali bersama Miss Deska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear? Bagaimana kabarmu, sayang? Alhamdulillah. Miss Deska fine too, thank you. Miss Deska juga baik-baik saja. Terima kasih. Okay, let's start our lesson for today. Yuk kita mulai pembelajaran kita hari ini. What I have here. Apa yang ibu punya sekarang? Yuk kita lihat yuk. Okay. Now I want you to pay attention to me. Sekarang ibu mau kamu perhatian lagi ibu. Stay fokus, tetap fokus, and listen to my instruction carefully. Dengarkan petunjuk dari ibu baik-baik ya. Okay. Now I want you, karena ibu mau kamu put on your eyes. Pasang matanya to see Miss Deska. And then untuk melihat Miss Deska, lalu put on your ear, pasang telinga kamu to listen to Miss Deska, untuk mendengarkan Miss Deska. And let's go to our subject. Yuk kita ke pembelajaran kita yuk. We go to lesson 2. Kita ke pembelajaran 2. The topic is pronoun subject. Topiknya adalah kata ganti subjek. Okay. The theme is, temanya adalah they are my friends. Temanya adalah mereka adalah kawan-kawan saya. Ya. Let's go to the next slide. Yuk kita ke slide berikutnya. Before we go to our lesson today, sebelum kita ke pembelajaran kita hari ini, let's review our last discussion. Yuk kita review pembelajaran kita yang lalu yuk, untuk mengingat kembali yuk. For our last discussion, we had talk about, kita sudah membicarakan tentang pronouncing letter correctly. Kita mengucapkan huruf dengan betul. Ada lagunya ya, lagu ABCs. Can you sing the song? Kamu bisa menyanyikannya? That's good. A, B, C, D, and so on. Ya, ABC dan seterusnya. Okay, we also learned about the letter for the beginning of the word. Huruf yang memulai suatu kata. Like this one, seperti gambar di sini. Okay, we match the picture. Kita menjodohkan gambar with the letter, dengan hurufnya. Okay, and we also have to learn about, dan kita juga sudah belajar tentang how to spell word letter by letter. Kita juga sudah belajar mengucapkan kata huruf demi huruf. Like this one, we have a exercise here. Kita punya latihan di sini. The last exercise, latihan yang lalu. There are missing letter here. Ada huruf-huruf yang hilang. Okay, that's our last discussion. Itu pembahasan kita yang lalu. Let's go to our discussion for today. Yuk kita ke pembahasan kita hari ini. Okay, today's lesson is, pembelajaran kita hari ini adalah lesson 2, pembelajaran 2. Themes is, temanya adalah they are my friends. Mereka adalah teman-teman saya. And the topic is, topiknya adalah pronoun subject. Jadi kata ganti di subjek. Okay. Okay. Now I want you to sekarang ibu mau kamu lihat yang ini. Look at this one. Lihat yang ini. Okay. I have a subject. I also have predicate, and
I also have object. Ibu punya subjek, ibu punya predikat, dan ibu punya objek. Then I have a sentence. Ibu punya kalimat. Kalimatnya adalah the sentence is I like him. Okay. From the sentence, dari kalimat ini, can you guess which one is subject? Yang mana yang subject? Okay, correct. This one is subject. Then, which one is the predicate? Correct, dear. This one is the predicate. Ini yang disebut predikat. Okay, and then which one is the object? Yang mana objeknya ya? Very good. This one is the object. Yang ini objek, yang ini objeknya. Okay, for today, untuk hari ini, we only going to discuss about this one, this position. Kita cuma akan membahas di posisi ini. Posisi subjek dan kata gantinya. Untuk menggantikan subjek, kita menggunakan kata ganti. To replace the subject, we can use pronoun. Kita bisa menggunakan kata ganti. Okay, we will learn many kind of pronoun in subject. Kita akan belajar macam-macam atau banyak lagi tentang kata ganti di subjek. Keep watching. Yuk, tetap memperhatikan ibu ya. Okay, let's back again. Now, before we go to our discussion, sebelum kita ke pembahasan kita, let's watch this video. I want you to pay attention to the video. Okay? Okay, very good. Be quiet, please. Harap tenang ya. Try to repeat the pronunciation. Personal pronouns. Subject. Hi, I'm John. I'm John. Hi, I'm Mary. I'm Mary. I. Can you see the minerals? Can you see the mineral? Can you help me with this question? You. You. Very good. Tom. Tom. This is Tom. This is Tom. He is my brother. He is my brother. He. He. Jessica. Jessica. This is Jessica. This is Jessica. She is my cousin. She is my cousin. She. She. Calculator. Calculator. This is my calculator. This is my calculator. It's green. It's green. Butterfly. Butterfly. This is a butterfly. This is a butterfly. It's red. It's red. It. It. Mary. Jessica. Mary. Hi. Jessica. I and Jessica are best friends. We are best friends. We. We. Well, you lost. You. You. This time, you will lose. You. You. Mary. Pay attention.
Jessica. Married Jessica. These are Mary and Jessica. They are my schoolmates. They are my schoolmates. They. They. Books. Books. These books are mine. These books are mine. They are my favorite books. They are my favorite books. They. They. Personal pronouns. Personal pronoun. I. You. I, you, He. he, She. she, It. it, We. we, You. you, They. they. Okay, that's all the video. Itu videonya. Okay, let's go to the next slide. Kita ke slide berikutnya yuk. Okay, now I want to explain to you. Sekarang ibu akan menerangkan pada kalian what is subject pronoun. Subject pronoun is pronoun that placed in the subject. Subject pronoun adalah kata ganti atau pronoun yang letaknya ada di subjek, yaitu yang di depan tadi yang ibu terangkan tadi. Ya, subject pronoun such as kata ganti di subjek seperti ada kata I. I itu termasuk singular noun. I is singular noun. I atau saya itu termasuk kata benda tunggal. Lalu ada kata you. You can be used as a singular. You can use as singular noun. Kamu bisa digunakan sebagai kata benda tunggal. Nih, this one, only one person. Di sini cuma ada satu orang. Or atau you as a plural noun. Kamu untuk atau sebagai kata benda jamak. Look at this two person. Ya, orangnya ada dua atau lebih dari satu atau jamak atau banyak. Okay? We. We is a plural noun. We itu adalah kata ganti untuk jamak lebih dari satu. We use we if the speaker include in the topic. Jika kita menggunakan we jika orang yang ngomong termasuk dalam yang dibicarakan. We use we. Kita gunakan we. Then we have he. He is pronoun to point a man. He itu untuk menunjuk laki-laki dewasa or boy atau anak laki-laki. Okay. And then we have she here. Kita punya she di sini. She and he are singular noun. She untuk dia perempuan dan he untuk dia laki-laki termasuk ke dalam kata benda tunggal, singular noun. Okay, I repeat again, ibu ulang kembali. He for male, he untuk laki-laki, she for female, dia perempuan untuk yang perempuan. It, we also use it. Kita juga menggunakan it as a subject pronoun sebagai kata ganti di subjek. It is singular noun. It adalah kata benda tunggal termasuknya. It, we use it. Kita menggunakan it if we want to point things or animals or plant. Kita menggunakan kata ganti it untuk menunjukkan benda,
hewan atau tumbuhan, like this, seperti ini. Oke. And we have a they. Kita punya they di sini. They is plural noun. They itu atau artinya mereka adalah kata benda jamak atau lebih dari satu. We use they if we point more than one person and the speaker not include in the topic. Kita menggunakan kata they jika kita menunjuk orang lebih dari satu dan yang bicara tidak termasuk di dalamnya. Oke, I repeat again. Please listen carefully. Ibu akan ulang lagi dan dengarkan baik-baik. I, saya. We, kami. I repeat again. Ibu akan ulang kembali. And you repeat after me to pronounce the word. Dan kamu mengulang kata-kata yang ibu ucapkan. I, we, you, he, she, it, they. I, saya. We, kami. You, bisa untuk satu orang atau lebih dari satu orang. He, dia laki-laki. She, dia perempuan. It, untuk benda, hewan atau tumbuhan. They, mereka. Okay, very good ya. Okay, let's go to the next slide. Yuk kita ke slide berikutnya. Let's practice. Yuk kita latihan yuk. I have exercise here. Ibu punya latihan di sini. Now look at the picture. Lihat gambarnya. You have to fill in the blank. Kamu harus mengisi yang kosong nih. With the subject pronoun. Dengan kata ganti di subjek. Kira-kira kata ganti yang tepat yang mana ya? Which is the correct or the right subject pronouns? Kira-kira yang mana ya? Let's try. Yuk kita coba yuk. For this one, what do you think the answer is? Menurut kamu jawabannya apa ya? Correct. Very good, dear. Sorry. We try this first. Okay, sorry. We try this first, okay? She point many person here. Dia perempuan ini menunjuk ke banyak orang. And she not include someone he point. Dan dia perempuan ini tidak termasuk dari yang dia tunjuk. Jadi yang kita gunakan adalah they, bukannya we. Okay, very good. Let's go to this one. Okay. She point to someone, female. What subject pronoun should we use? Dia perempuan ini menunjuk ke seorang perempuan. Jadi, kata ganti subjek mana yang tepat untuk mengisinya? Let's check by clicking. Kita cek dengan mengklik yuk. Oh, I'm sorry again. I have the wrong question. Sorry, dear. Sorry. Okay, let's back again. I'm really sorry. Okay, Ibu minta maaf ya, salah terus. Okay, we go here. This one, the speaker include to the person he point. Jadi yang ngomong termasuk di dalam orang-orang yang dia tunjuk. Jadi jawaban yang tepat adalah kita menggunakan we. We itu jika we use we if the speaker include person he point. Dia termasuk di orang-orang yang dia tunjuk. Makanya we. Okay, I hope I will not
get wrong again. Ibu harap nggak salah lagi ya. Oke. Okay, I think this one. Okay, let's try this. She point to the female. Dia perempuan menunjuk ke seorang perempuan. What should we choose for fill the blank? Apa yang harus kita isi ya untuk mengisi yang titik-titik yang kosong ini? Yuk, can you guess? Very good, dear. We use she for female. Kita menggunakan she untuk dia perempuan. Okay, and the last one, I will not get wrong this time. Ibu gak akan salah lagi ya, karena tinggal satu ya. This is the last one. Ini yang terakhir. Okay, she point to me. So what should we choose for the correct subject pronoun? Jadi apa yang harus kita pilih nih? Subjek, kata ganti subjeknya yang tepat. Yes, very good. Correct answer is, jawaban yang tepat adalah you, karena nunjuknya ke orang lain. Mungkin bisa satu, mungkin lebih dari satu. Okay, maybe a person or more than one person. Mungkin satu orang atau lebih dari satu orang. Okay, wow, amazing, you do them great, dear. Kalian mengerjakannya dengan hebat sekali. Very good. Okay, let's go to another slide. Yuk kita ke slide berikutnya ya. Oh, I have task here. Ibu punya tugas nih di sini nih. Okay, please pay attention to the instruction. Yuk perhatikan yuk instruksinya yuk. I want you to, ibu mau kamu do exercise on your textbook. Mengerjakan latihan di buku teks kamu, page 14, halaman 14. Yang gambarnya seperti ini ya nak. Okay, you must choose the correct subject pronoun. Kamu harus memilih nih, mana kata ganti subjek yang tepat. Okay, can you do it? I know you can do it. Bisa nggak? Aku tahu kamu pasti bisa. Very good, bagus sekali. Okay, if you are done, kalau kamu semua sudah selesai, take picture, ambil gambarnya, then send to Miss Deska's personal chat. Lalu kirim ke chat pribadi Miss Deska ya. Okay, thank you. Okay, before we end our discussion for today, sebelum kita mengakhiri pembahasan kita hari ini, let's celebrate it. Yuk, kita rayakan yuk. Ya, I want you, in the count of 3, ibu mau pada hitungan ketiga, please jump to front, melompatlah ke depan, and then jump up, lalu melompat ke atas, and say hooray. Lalu bilang hooray. Can you do it? Kamu bisa melakukannya? Come on. Are you ready? Ready. I will count to 3. Bukan hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Jump to front, jump up, and then say hooray. Give applause to all of us. Kasih tepuk tangan yuk untuk kita semua. 2 thumb for you. 2 jempol untuk kalian. Okay? Alhamdulillah. And thank you all. Thank you for the amazing and lovely time together. Terima kasih untuk waktu yang luar biasa menyenangkan bersama-sama ini. See you soon. Keep on the spirit. Okay? Tetap semangat ya. And before we end our lesson, please give me your sign of love. Kasih ibu tanda cinta kamu ya. And give me your heart. Kasih ibu hati kamu ya. And give me your long kiss. Thank you dear. Bye-bye. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dear.